Lalu bagaimana? 11,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental. Biasa seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga Duri Kepang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak semua negara di dunia memiliki tingkat kesehatan mental yang baik. Kesehatan mental pada remaja. NAMHS menjalankan survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental terhadap Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So, we are from group 1. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Okay guys, in this video, we're gonna talk about the contribution of educational psychology to students' mental health. Being a student is not just about chasing grades, but also facing the real pressures of life. According to the World Health Organization, mental health is a state of well-being in which each individual realizes his or her own potential, is able to cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to contribute to his or her community. Being a student is not just about studying and pursuing a high GPA. Behind the scenes of lectures, many students are secretly struggling with anxiety, stress, and symptoms of depression. Research shows that more than half of students in Indonesia have experienced significant psychological pressure. From academic pressure, family problems, economic burdens, to social demands, all can affect a student's mental state. In Yogyakarta, a study found that 51% of university students experienced varying degrees of depressive symptoms. As many as 48% of students cited academic burden as the main cause, followed by 21% from social relationships, 19% from financial problems, and another 12% due to family burdens. In such conditions, mental health becomes crucial. But did you know there is one subject that quietly contributes a lot to helping you understand and take care of your mental health? Educational psychology. Educational psychology is a branch of science that studies how humans learn in educational environment. This subject teaches us about individual development, motivation, emotion, and the dynamics of learning. More than just theory, educational psychology touches the personal side of us, who we are, how we learn, and how we can grow mentally and emotionally. Heavy workloads, anxiety about exams, loneliness from being far from home, or even feeling lost in life. This is the reality many students face. According to several studies, over 50% of students experience severe stress or symptoms of anxiety during their college years. Unfortunately, not everyone knows how to deal with it. This is where educational psychology becomes a valuable tool.
not only for academics, but also for maintaining our mental well-being. First, educational psychology helps us understand ourselves, how we learn, what our learning style is, and how we respond to pressure. Second, we learn about stress and time management, healthy coping strategies, how to set priorities, and the importance of self-care. Third, the subject instills the value of empathy and social relationship, which are essential in building a supportive social environment. Fourth, we learn about to distinguish between intrinsic and extrinsic motivation and find diverse reasons to learn beyond just grades. Lastly, we begin to realize that lecturers, teachers, and peers are not just academic partners, but also part of our mental support system. Yang saya ketahui tentang mata kuliah psikologi pendidikan adalah bagaimana cara kita nantinya sebagai seorang pendidik melakukan pendekatan psikologi kepada murid-murid kita. Karena di mata kuliah pendidikan psikologi ini, kami itu diajarkan bagaimana cara memahami para murid kami nantinya dan bagaimana cara kami mengkondisikan kelas dengan berbagai macam murid yang ada. Yang saya ketahui psikologi pendidikan ini, dia itu membahas bagaimana cara kita mengelola mental yang mempengaruhi perkembangan seseorang, khususnya mahasiswa di kuliah tersebut, dan bagaimana seseorang itu memotivasi dirinya untuk mengatur emosi terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan yang terjadi atau yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Psikologi pendidikan itu adalah mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah suatu problematik, misalnya siswa tersebut mengalami depresi atau stres sebagainya, terus bagaimana cara memahami guru untuk mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan yang siswa tadi yang stres, yaitu kita melalui ilmu di psikologi tersebut. Jadi mata kuliah psikologi pendidikan ini sangat cocok untuk kita, yaitu calon pendidik atau jadi guru gitu. Ya, sangat relevan karena dengan belajar psikologi pendidikan itu kita juga dapat mengetahui bagaimana belief model atau menentukan keyakinan diri kita untuk melakukan sesuatu dengan mengatur rasa cemas atau stres dengan baik. Ya, kesimpulannya dengan pelajaran psikologi pendidikan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Ya, psikologi pendidikan itu sangat pendidikan bagi saya karena yang pertama itu bisa untuk meningkatkan proses pembelajaran, yang kedua yaitu bisa meningkatkan atau memahami atau memberikan motivasi kepada diri saya sendiri sebagai mahasiswa, dan yang ketiga itu bisa mempengaruhi di lingkungan sekitar apabila lingkungannya juga sangat mendukung, bahwa psikologi pendidikan itu sangat relevan bagi saya sebagai mahasiswa. Jujur saya merasa lebih sadar tentang kondisi mental saya sendiri, karena setiap kami melakukan perkuliahan, kami selalu mengeluarkan apa yang selalu jadi pertanyaan diri kami kepada dosen kami. Entah itu tentang masalah yang kami hadapi sebelum-sebelumnya, dan kondisi kami saat menjadi mahasiswa maupun menjadi murid. Karena saat kami menjadi murid, juga tidak ada perasaan yang aneh. Jadi setelah dewasa ini kami mulai sadar bahwa sebenarnya banyak sekali masalah-masalah psikologi yang kami hadapi. Mulai dari anxiety, kemudian rasa kecemasan yang berlebihan, kemudian rasa sedih yang berlebihan, bahkan rasa tidak percaya kepada guru sendiri. Setelah belajar psikologi ini, kami lebih paham bahwasanya sebenarnya kami dulu sering terganggu mental kami, karena kami dulu kurang menyadari hal tersebut. Dampak positif dari mata kuliah psikologi pendidikan ini, yang pertama yaitu menambahkan energi positif, yang kedua yaitu menyadarkan atau mempermudah dalam proses pembelajaran atau memahami suatu materi, atau mempermudah memahami materi juga. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi, baik motivasi belajar, motivasi untuk ke kampus, dan motivasi berbaur di lingkungan sosial. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Educational psychology is not just about learning psychological theory, it's about a journey to understand ourselves, build mental resilience, and grow into stronger, empower individuals. So let's open our eyes and hearts. Apply what you've learned, because understanding yourself is the first step toward truly taking care of your mental health. Learning isn't just for passing exams, it's for living a better life. Okay guys, it is enough for our group. We want to say sorry if we have many mistakes, and thank you for watching. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.